سلام كمي تصنحو كبرى تخطاتلت نلوم حاموس مشيت 27 حدار 2025 زدت دالو حدش زيناتات حيزولكم قريب اللخو مكتتالكم يعدم فلما كند بتاتو ب100 بليون بربل شونا تطرطيرم استأثروا لعلو سب سلطان منجس إثيوبيا زملكاتن አቶ ጌታቸው ረዳ ነመቀራብ ወገ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሎም አብ አልጀዚራ ዘሃቡ መግለጽ ዘመልከተን ኤርትራን ውድድር ዝበለጸት ጋንታ ተረቂሃ ከምዘላ ከምስተገለጸን አብ ኤርትራ ምሕያል ለቃንስተ ዘዓለመ ስልጣና ከምስተውሃበን ኬንያ ነሐተት ዕቁባ ስደተኛታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሙዓጽዋ ከም ዝኸፈተተን ዝብሉን ካልኢ ዝሕብር ዝርዝር ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ነቻነልና ሳብስክራይብ በመግባር ከሳሞ ወዳእታ ክትከታተሉና በኽብረ ንዕድመኩም أفغاني بيساو دحر علوا منجست مفصامو نت علوا منجست زكايد جنرال مرا هاجر مخوانو غاليصو غيني بيساو بوتادر علوا سلطان استقصاصرا عزاز سرايت تهاجر حدش مرحنا تهاجر كم زخنا فليتلو عزاز حالوا بريزيدنت زنبره جنرال هورتانا تامو نحد عامت مسغاغر بريزيدنت خوينو كاغلغل كم زخنا لوم قال محلا فصيمولو تمالو ربع قال مكونات تهاجر ابزكايرو علوا نت بريزيدنت زنبره ومارا سيسكو أمبالا أب كيد كم زعت واستجلس أخوينو سلطان كم استقاص روان بوقع مفلات ميذكر أمريكا أب سوماليا متقعت كم زفصمت تجليصو أمريكا بلعلتهم أب سوماليا زركبو ناي جهاد حيل متقعت مفصامات تحبيرو أبتا هاجر زركب كوماند بلعلتهم ناي جبر شبرا جوجلا زوست زلو سقمت مقصلتا ناي تخا كايدو صنحه أشبرت ناي مدمسا سرحت مخانوان كحبرن كارلا بحيلتات أير مكيادو تفليتولو اتناي سرايت أمريكا ناي أير متقعته مسناي سومال سرايت بمتحبار استخايد مخانوان زي تقسو منجتات اتمتقعته أبكاو بوسوسو كم استخايدوان أفليتو الله سرايت أمريكا بغصالنتهم أبتخباب زلو إسلاميان عطوقات كتكع مصنحوان زفلت كخاونن كارلا اتحايل بزعبا بالعلتهم عطوقات زبصح قدعات زهابو وقعو مجلس كم زي اللون بتوساخي نقار أب إرترا محيال دك عنشتي زعلم سلطانا تخايدو أبن الزوبا صنعفة زركب جنفر هاقراو محبر من أسايات تمارون إرترا نميتن 37 من إسايات أبتن الزوبا لعلي 3 أوارح موياو سلطانا هيبو اتكلس حساباون تكبارون سلطانا كادا ما يردئت كإلا سالون صباغا خمقوان كب عز شفة من بارز قلسو من جتات أبيوت نايتو من إسايس ألاو تراكهلو مخانو تاقاليسو الله اتسلطانا بمسارة زنبالة من أسيستوها بمخانو زملكاتا حالة جنفر محبر آتو هابتا أبنقاسي بقع من إساي محبحاب نايكول زيقا حالفنت مخانو بمتكاس نمن إسايات علاما زقابر بروجكتات كندافو صوي الله أما حدارتن الزوبا آتو إدريس علي شخر لما نقحاتن بقعاتن من إسايات محبحاب كابتوم قدام نزوها بمعمامات مدبات لمعات مخانو بمتكاس سلطانت أبت سلطانا زرخبو وفلتات أما محياش من نبابرقام أب قبر يوعلو كم زلو نمرقاقاس بزبل علاما سرع مكتتال كقبار وسيخو صوي الله بوليس فيدرال إثيوبيا مسعد قدوخ عبز التأساسر 11 لعلو سب سلطان أب قيد كم زأتوا فليتو بوليس مسعد قدوخ عتتحيزو أب العلم انقست عبي كسارة أو ريدم تباهيلم تترطرو 11 لعلو تحالفت كوربوريشن حرشا إثيوبيان قالوا تكالت منقستن أب قيد كم زأتوا فليتو الله بوليس العلم 100 بليون بر ببلشونا يخصوم يزبلهم 11 والكسبات بكبيد جبنات بلشونا تزاريم تخصيصهم نبيت مأسرت كم استسددو فيدرال بوليس إثيوبيا لو ما أبزوز أو مجلس حبيرو الله بزي مسارت آتو كفلة ولد مريم وانا أكايد سرح كوربوريشن سرحة تحرشا إثيوبيا آتو ولد أب دمسي مكتل وانا أكايد سرحة كوربوريشن آتو تنساي ماتشا مكتل وانا أكايد سرحة كوربوريشن ويزارة منبرة هايلا مريم مكتل وانا أكايد سرحة كوربوريشن آتو مليون قرمو لعلوك إلى عدقتي كوربوريشن آتو سلامون قبرة وانا أكايد سرح يركبوام إرترا نولدر زبلت غانتا ترقيحا إرترا أبكي قالي رواندا ن 29 حدار زكايد شلمات قدم بشكلة أفريقيا مرقوحة تقاليصو أبتو ولدر مس هاجرات غانتا إرترا تحاسين زلوا هاجرات غانتا موريشيسن
ሩዋንዳን ምዃኑን ዝተፈለጠ ኮይኑ ንብልጽቲ ጋንታ ክወዳደራ ምዃነን ተገሊጹሎ። ኣብቲ ውድድር ንብሉጽ ተቐዳዳሚ ኣፍሪቃ ኣብ ዝወሃብ ሽልማት እውን ካብ ኤርትራ 3 ተቐዳደምቲ ተመሪጾም ከም ዘለዉ ዝፍለጥ ኮይኑ እቶም ተቐዳደምቲ ቢንያም ግርማይ፣ ሄኖክ መሎብርሃን፣ ሚልክያስ ማእከለ ምዃኖምን ብተወሳኺ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ኮንፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ካብ 28 ክሳብ 29 ሕዳር ዝካየድ ሽልማት ብሉጽ ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ 2025 ከተእንግድ ንሩዋንዳ መምራጹ ዝሕብሩ ምንጭታት እዚ ምልክት እዚ ድሕሪ እቲ ሃገር ኣብ መጀመርታ ናይዚ ዓመት ፈላመይቲ ኣፍሪቃዊት ኣንጋዲ ሻምፒዮን ዓለም ጽርግያ USA ብምዃና ዘመዝገበቶ ፍሉይ ዓወት ምዃኑ እውን ይውስኹ። ንላዕለዎት ዓወታት ቅድድም ብሽክለታ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝሽልም እቲ ኣጋጣሚ ኣትሌታት ሰብ ስልጣን መራሕቲ ኢንዱስትሪን ኣብ ሓደ ብምምጻእ ብደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ኣብ ፕሮፌሽናልን ኣማተርን ምድባት ንዝተረኣየ ብሉጽ ብቕዓት ሽልማት ክህብ ምዃኑ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ምብጻሕ ዘካየደ ኣሜሪካዊ ጀነራል ብዛዕባ እቲ ዘካየዶ ምብጻሕ ዝርዝር ሓበሬታ ሂቡ። ኣብ ዞባ ኣገዳሲ ኢና ዝበለት ጀነራል ቀንዲ ምኽንያት ምምጻይ ናይ ሓባር ስጋኣታት ስለ ዘለውናዩ ነዞባ ሓድሽ ኣይኮንኩን ቅድሚ ሕጂውን ብተደጋጋሚ መፅእ ኣለኹ እቶም ጉዳያት እንታይ ምዃኖም እርዳእ ኢሉ። ስለዚ ነዞም ስጋኣታት እዚኦም ንምግጣም ንኣፍሪቃውያን መሻርክትና ንምሕያለ ኣብዚ መፅእ ዘለኹ ኢሉ። ምስ ቀዳም ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ተራኺቡ ከም ዝነበረ ዝገለጸ እቲ ኣሜሪካዊ ጀነራል ብዛዕባ እቲ ሓባራዊ ስጋኣታት ስግረደባዊ ሽበራ ከምኡ እውን ንዞባዊ ምርግጋእ ከም ነብርክተሉ መንገዲ ንምድህሳስ ተዘራሪበ ኣለኹ ኢሉ። እቲ ጀነራል ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብታ ኣህጉር ዘለዉ ስጋኣታት ጸጥታ ከም ተዘራረበ ዝገለጸ ኮይኑ ኢትዮጵያ ኣብ ክልቲኡ ጉዳያት ወሳኒ ስለ ዝኾነት ናብታ ሃገር ምብጻሕ ኣካይደ ኣለኹ ኢሉ። እንተኾነ ግን ኣብቲ በቲ ኤምባሲ ዝወፀ ቪድዮ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ጠለባት ኣፍ ደገ ባሕሪ ይኹን ምስ ኤርትራ ዘጋጭዋ ዘሎ ጉዳይ ተበጻሕነት ቀይሕ ባሕርን ወደብን ኣይተዛረበን ዘሎ። ኬንያ ንሓተቱ ዕቑባ ስደተኛታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ማዕጾ ተኸፈት ከም ዘላ ተገሊጹ። ኬንያ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ሓተቱ ዕቑባ ክትቀበል ከም ዘይኮነት ዝሕብር መግለፂ ኣውፂኣ ምንባራ ዝፍለጥ ኮይኑ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ንውሳነ ናይቲ መንግስቲ ብምቅዋም ክሰርሕ ምጽንሑ ይፍለጥ። በዚ መሰረት ቤት ፍርዲ ኬንያ ነቲ ኣንጻር ኤርትራውያን ኢትዮጵያን ዝተዋሃበ ክልከላ ሕጊ ደጊሙ ብምርኣይ ከም ዘልዓሉ ኣፍሊጡሎ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝመጹ ሓተቱ ዕቑባ ስደተኛታት ኣገልግሎት ምዝገባ ደው ንዝብል መምርሒ ካብ ምትግባር ዝዓግቶ ዘሎ ነቶም ስደተኛታት መሰል ካብ ምሃብ ዝዕንቅዝ ዝኾነ ጭብጢ ምኽንያት ድሕሪ ምስኣኑ ምዃኑ እውን ኣነጺሩሎ። ነቲ ጥርዓን 5 ኣካላት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተጣበቑሉ ዝሕብር ላዕለዋይ ዳኛ ቤት ፍርዲ ቻቻ መዋቲ ብመሰረት እቲ ጥርዓን ነቲ ውሳነ ክወስድዎ ምኽኣሎምን ኣነጺሩሎ። ብ31 ሓምለ 2025 ብኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ዘወፀ መምርሒ ኣንጻር ኤርትራን ኢትዮጵያን ምዃኑ እውን ዝነግሩ ምንጭታት እቲ ሕጊ ከይትግበር ዝኽልክል ትእዛዝ ካብ ምውፅኡ ኣብ ልዕሊ እቶም ሓጋዝ ዘይብሎም ስደተኛታት ሩፍታ ዝፈጥር ምዃኑ እውን ገሊጹሎ። በቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝድርት ፖሊሲ ቅዋም ናይቲ ሃገር ኣብ ምልክት ሕቶ ከኣቱ ዝኽእል ምዃኑ ዝምግቱ እቶም ናይ መሰል ሰብ ተጣበቕቲ ድሕሪ ብዙሕ ወረት ደይብ እቲ ንስደተኛታት ዝድግፍ ፖሊሲ ምጽዳቖምን ገሊጾም ኣለዉ። ብመሰረት ፖሊሲ ስደተኛታት ካብ ማዓስከራት ወፃእ ክነብሩ ዘኽእሎም ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ዝሕበር ኮይኑ ኣብ ምቕያር ኣድራሻን ምትሕላፍ ሰነድ እውን ደው ኣቢሉ ወፀንሐ ስራሕ ክጅምር ምዃኑ ኣነጺሩሎ። እቲ ስጉምቲ ደው ንምባል ብመርበባት ሕጊ ስደተኛታት ሃገራዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኬንያ፣ ኮንሰርቲየም ስደተኛታት ኬንያ፣ ኪቲ ኦቻ ሻርሻን ሳንቸሪ ፋውንዴሽን ጥርዓን መቕራቡ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ናይቲ ሃገር ወኪል መንግስቲ እቲ ስጉምቲ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ሓተቱ ዕቑባ ካብ ምዝጋብ ንምእጋድ ዝዓለመ ከም ዘይኮነ ምሕባር እውን ዝንገር ዘሎ ኮይኑ እቲ መምርሒ ሓደ ጉዳይ ኣብ ሓደ ግዜ ዘርኢ ኮይኑ ካብዘን ክልተ ሃገራት ንዝመጹ ሓቀኛታት ሓተቱ ዕቑባ ዘግለል ከም ዘይኮነ ምሕባር እውን ተጠቒሱ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣደ ስደተኛታት እናተባህለት ክትጥቀስ ፀንሐት ኡጋንዳ ንኤርትራያን ኢትዮጵያን ሶማልያን ስደተኛታት ዕቑባ ምሃብ ደው ከም ዘበለት ተገሊጹሎ። ሚኒስትር ረድኤትን ሓደጋን ስደተኛታትን ናይቲ ሃገር ሂላሪ ኦነግ ካብ ዝሃቦ መግለጺ ብፍላይ ኣብ ከም ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ሶማልን ዝኣመሰለ ሃገራት ኩናት ስለ ዘየለ ካብ እነ ዝመጹ ስደተኛታት መሰል ዕቑባ ከይወሃቦም ንቤት ጽሕፈትና መምርሒ ምሃቡ እውን ተገሊጹሎ።
ንስደተኛታት ክዋሃብ ፀንሐ ደገፍ ድሕረ ምቁራፁ ከም ዝተቋረፀ ዝገልጽ ዘሎ ናይ ኡጋንዳ በዓል መዘ ስደተኛታት ናይ ምቕባል መስርሕ ቀንዲ ጠንቁ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምሕዳር ምዃኑ እውን ገሊጹ። እቲ ሚኒስተር ነቶም ድሮ መሰል ዕቑባ ዝተዋሃቡ ስደተኛታት ዘይጸልዎም ኮይኑ ካብዘን ዝተጠቐሰ ሃገራት ዝመጹ ሓደሽቲ ሓተቱ ዕቑባ ግን ከም ዘይወሃቦም ገሊጹ ኣሎ። ኢትዮጵያ በጉዳይ አፍ ደገ ባሕር ምስ ኤርትራ ኣብ ግጭት ክትኣቱ ድሌት ከም ዘይብላ አቶ ጌታቸው ረዳ ተዛሪቡ። አማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ጉዳያት ቀርኒ አፍሪካ አቶ ጌታቸው ረዳ ሎሚ ኣብ አልጀዚራ ሓያል ክትዕ ዘካየደ ኮይኑ ኢትዮጵያ በጉዳይ አፍ ደገ ባሕረ ምስ ኤርትራ ኣብ ግጭት ክትኣቱ ድሌት ከም ዘይብላን ድሌታታ ብሰላማዊ መንገድን ዘተን ጥራይ ክትረክብ ከም ትሰርሕ ገሊጹ። አቶ ጌታቸው ረዳ ካብቲ ጋዜጠኛ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኣጽዋርን ናብ ዶባት ይጽጋዕ ኣሎ ምስ ኤርትራ ናብ ውግእ ክኣቱ ድዩ አብይ ብዝኾነ መንገዲ ባሕረ ክንረክብ ኣለና ይብል ኣሎ ኢሉ ንዝሓተቶ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ናብ ውግእ ክትኣቱ ድሌት የብላን ኢሉ ፕሬዝደንት አሳፈወርቅን አብይ አሕመድን ነቲ ዘጋጠመ ሽግር ክፈትሕዎዮም እመነኒ ኢሉ እቲ ጋዜጠኛ ድማ እዚ እምነት ኣይኮነን ሓቂ ብምባል ዝተኻትዖ ኮይኑ አቶ ጌታቸው ረዳ ናብ ዓፋር ከይደ ዝተዓዘብክዎ ንሕና መንገዲ ንሰርሕ ኣለና ንሶም እውን መንገዲ ይሃንጸለው ኢንቨስት ይገብረለው ናብ ውግእ ኣይኣቱን ኢሉ እቲ ጋዜጠኛ አብይ ባሕሪ ዝመለሰ ፍሉይ መራሒ ክበሃል ይሰርሕ ዘሎ ንዝበሎ አቶ ጌታቸው ረዳ አብይ ናይ ተስፋሕፋሕነት ድሌት ዘለዎ ኣይመስለኒ ዝበለ ኮይኑ እቲ ጋዜጠኛ ድማ ውግእ እንተተጀሚሩ ግን አብይ ሽልማት ኖቤል ክምልሰዱ ንዝበሎ አቶ ጌታቸው ይኸውን እዩ እርግፀኛ ኣይኮንኩን ኢሉ ኣብቲ ክትዕ ዝተረኸበት ጋዜጠኛ ጸዳለገን ኣነ ናብ ውግእ ከይኣቱ ስጋኣት ኣለነ ኩነታት ጽቡቕ የለውን ኢላ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል። ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት በቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም።